Уважаемый господин генеральный секретарь, дорогие друзья, мы рады вас видеть в Москве. Monsieur le secrétaire général, chers amis, nous sommes très ravis de vous voir ici à Moscou. Россия и государства исламской цивилизации являются давними, надежными партнерами, сотрудничают в деле обеспечения безопасности, стабильности, в решении экономических проблем. La Russie et les pays du monde de la civilisation islamique sont les partenaires d'antan qui travaillent de concert dans les domaines tels que la sécurité, la stabilité et le règlement des problèmes économiques. Как мы обсуждали с вами в Эр-Рияде 31 мая, мы нацелены на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества с государствами организации исламского сотрудничества на всех направлениях при уважении ваших общественно-политических укладов, традиционных духовно-нравственных ценностей. Et comme nous avons discuté avec vous à Эр-Riyad le 31 mai, la Russie est prête à développer davantage notre collaboration avec l'Organisation de la coopération islamique pour prendre en compte les intérêts et les valeurs traditionnelles, les valeurs morales et civilisationnelles de votre monde. И мы высоко ценим, что в нынешней непростой международной обстановке, которая осложнена односторонними действиями западных стран, исламский мир не поступается своей самостоятельностью, привержен принципу суверенного равенства государств, привержен развитию международных отношений на основе международного права и уважения цивилизационного, культурного многообразия современного мира. Nous apprécions hautement que dans la situation complexe, qui est d'autant plus complexe par les actes unilatéraux de l'Occident, le monde islamique ne cède pas son indépendance. Et ici, il s'agit notamment de l'égalité souveraine des États et du développement des valeurs, développement économique et le respect des cultures et des liens civilisationnels. Мы убеждены, что только на основе таких принципов возможна эффективная борьба с терроризмом, эффективное решение глобальных проблем, которые, к сожалению, сохраняются и даже усугубляются. Nous sommes convaincus que ces principes représentent une base très solide, la seule base pour trouver des solutions dans la lutte contre le terrorisme, dans le règlement des problèmes économiques qui malheureusement persistent et parfois voient l'escalade. Рассчитываю, что сегодня мы сможем с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия на всех направлениях, которые являются приоритетными в международной и, конечно же, исламской повестке дня. Et je compte qu'aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'aborder tous les sujets que je viens d'évoquer, notamment de notre collaboration. Je parle de la collaboration sur l'agenda international, ainsi que la coopération entre le monde islamique et la Russie. Добро пожаловать еще Soyez раз. le bienvenu encore une fois. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour les paroles que vous venez de nous adresser. Je voudrais dire vraiment d'abord en tout lieu remercier les autorités pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à notre arrivée hier. C'est la tradition du peuple russe, un peuple accueillant, et donc nous sommes les vieux amis de la Russie. Nous nous félicitons donc de cette rencontre aujourd'hui. Parce que la dernière fois, c'était au mois de juin, la situation était plus difficile. Nous pensions que le monde entier a commencé à comprendre ce qui se passe dans cette partie, sur cette situation. Et je pense que nous, c'est le moment peut-être de renouveler notre amitié au peuple russe et parler de tout ce qui concerne le développement de nos relations. Прежде всего, Ваше Превосходительство, позвольте мне поблагодарить вас, поблагодарить за теплый прием, который почувствовала наша делегация по приезду сюда, в Москву. Это традиция русского народа всегда быть столь гостеприимными. И Россия, наш старинный друг, я очень рад иметь возможность сегодня сюда приехать, чтобы посмотреть на нынешнее состояние
наших отношений. И когда мы встречались в июне, ситуация была другой, более сложной. Но сейчас можно сказать, что мир потихоньку начинает понимать происходящее. И сейчас я считаю, что прекрасный момент для того, чтобы мы явно выразили свою дружбу в отношении России и необходимость дальнейшего развития наших отношений. Nous voudrons réaffirmer à son exemple, Monsieur le ministre, notre attachement au développement de nos relations. En tant qu'OCI, nous pensons que la Russie est un membre observateur de notre organisation. C'est un pays important lequel nous comptons. Et donc, c'est l'occasion pour nous de vous réaffirmer notre volonté de développer les relations qui existent entre nos deux pays, les échanges dans tous les niveaux. Nous voulons que cette coopération s'épanouisse de plus en plus. И позвольте мне еще раз выразить благодарность вам, господин министр, а также заявить о нашей приверженности дальнейшему развитию отношений между нашей организацией и Россией. И Россия для нас очень важный партнер, поскольку Россия является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. И сейчас для нас это очередной повод заявить о желании дальнейшего развития наших отношений на всех уровнях. Votre voyage, votre mission à Riyad a été très fructueuse et nous a permis de nous rencontrer, de discuter, d'échanger nos points de vue. Je pense que nous allons continuer dans la lancée. Elle a été le début et a déclenché les relations. Nous comptons nous rencontrer de plus en plus pour voir comment on peut réaffirmer les relations entre l'OCI, les 57 pays de l'OCI et votre grand pays. Ваш приезд в Ар-Рияд был крайне эффективным, поскольку тогда мы смогли провести встречу, обменяться мнениями по самым различным вопросам. И таким образом можно сказать, что мы запустили наши отношения, и сейчас мы искренне надеемся, что мы сможем и в дальнейшем развивать это сотрудничество между Россией и Организацией исламского сотрудничества. Les pays islamiques comptent beaucoup sur la Russie et veulent tout faire pour affirmer leurs relations avec la Russie, qui est un vieux ami du peuple musulman. Récemment, j'ai vu la déclaration du président de la Russie. Il avait cité les pays musulmans parmi les grands pays amis du peuple russe. Et donc, nous comptons aller dans le même sens, réaffirmer notre coopération, notre amitié entre vous et nous. Исламские страны очень рассчитывают и надеются на Россию, на ее поддержку. Россия для нас это дружественная страна для всего исламского мира. И я слушала обращение вашего президента, где он также назвал страны исламского мира дружественными странами. И я надеюсь, что мы сможем лишь подтвердить такой настрой и развить его еще больше.